morning, mata. So, para makaon ka. Ito. Murag buntis siya, guys. Guys, sumana ko bayo, guys, no. Nigawas ko, guys, kaya nakasakay ko tapos sa mo. Kauban na teacher na sakyanan. So, hindi susulod sa school. Pero nibalik ko, guys, gawas kaya pakaunan ako si mata. Sa looy po ni mata. Kung dili pakaunan. Ito, i-cut dito, guys. I-cut, guys. Miming! Tagaan di kay cat food, B. Ito na, i-cut din. Hindi kay cat food. Balag, di ka mo doon na ako. Bilinan din ka parang buntis. Ming, dara, Ming. Cat food. Here. Dali lang ko kay basta yung buntis. Tara, cat food mo na, ha. Go here, ha. Para makaon ka. Ito. Murag buntis siya, guys. Dara, mga stray cats mo. Ato na pang matabay. Good morning. Terus mata na baklay na. Dara. Baklay guys, sa kainit. Mata! Come! Hurry up! Good morning, mata! So, I will give you food here. Dito na lang ka dito kay init na dito, ha? O, dara na ba dito kayo? Tanga nag-water, o. Dara. Ano yung tanga nag-water? Here na ka, mata. So, nigawas lang ko diri mata kay para makakaon ka. Yan si mata, guys. Yan na lang ka sa ano sa lugo. Ayun, pangambras bli. Naluwi ka sa kuha. Eat now. Then I will give you water. Takasan na ito niyo. Ayan, your water. After eating, you drink water, ha? Here is the water. Water niyo muna. So yan, na kayo water. Drink water after, ha, mata. So yan si mata for today, guys. March 17, 2026. So yan si mata, guys. Kaon na siya water. So gawas lang ko, guys, ito. Para pakaunan na ko si mata kay dito, guys. Ako siya gawas lang. Bye, mata. Mata prefer ko. Ay, pangambras. Daghan na ha. Madok na ko ganyan, guys. Yung mga ambras mo na ko, guys. Bye, mata.